Lamsogo hainahay naitongnai takhautai pokoksono जों दिनैनि भिडिअ'आव नायलायनाय त्रिपुरार GK no तैबै अबंखा फरेस्टार तै फरेस्ट गार्ड नि बागै प्रिपारेशन जारा नायतंनायनि बागै बेलायनो हेल्पफुल उंनाय अबंखा त्रिपुरार GK no तैबै ताबुकबाय पार्ट 5 जरा जों नायलायसिबानो इनके दिनै इनका पार्ट 5 सफैखा माने 5 बार आं भिडिअ नामखा त्रिपुरार GK no तैबै इनके दिनैनिबावबो त्रिपुरार GK no तैबैनो किसा रिवाइज खालायनाय गेन्द्राव नायतंदे पाइथाक जरा भिडिअ ना साजा खांखे लाइट खादि जे मानसा शेयर खादि जों ताखावते बखौसं जरा त्रिपुरा फरेस्टार ते फरेस्ट गार्ड नि बागै प्रिपारेशन नायतंनाय रौनो भिडिअ शेयर खायरदि इनके दिनैनि भिडिअ स्टार्ट खालायसिमानो नायतंदे पाइथाक जरा फाइटिंग के जों फर्स्ट क्वेश्चंस नायलायनोसिबानो इनके र किसा क्लियर नियंखा पिक्चर फर्स्ट क्वेश्चन तंगो त्रिपुरार GK पार्ट 5 नेंगै first question जों नायलायनाय who supplies CNG to the transport sector of Tripura বাংলা বাইতামো ত্রিপুরার পরিবহন ক্ষেত্রে CNG কে সরবরাহ করে who supplies CNG to the transport sector इनके बने आंसर नै TNGCL और चाइते ऑप्शन बाहाय खाबि आं मल्टीपल चॉइस खाबि तिनि टपिक सनामखा नेक्स्ट नायलायफिनाय सेकंड नंबर तंगो भुवनेश्वरी टेम्पल वाज बिल्ट इन उदयपुर बाय उदयपुरे भुवनेश्वरी मंदिर निर्माण करेছিলেন अब साबो निर्माण खायखा साइनादि इनके ओ जगह ऑप्शन तंगो ए नंबर तो महाराजा गोविंद मानिक सेकंड नंबर तंगो महाराजा दरिया मानिक नेक्स्ट तंगो महाराजा दन्न मानिक तै दी नंबर तंगो महाराजा देव मानिक ओ चारजन नि बिसिंगो बबो भुवनेश्वरी टेम्पल स्नामखा अबनो काइसनिरो आंसर हैनायदि इनके अबनि आंसर उनाय उदयपुर जे भुवनेश्वरी टेम्पल तंगमनि अबंखा भुवनेश्वरी मंदिर स्नामनाय इनका महाराजा गोविंद मानिक गेन्द्र कामके बुचिमेन kana अबरक्त important question नकलायो नेक्स्ट नायलायफिनाय during the reign of Maharaja Bir Bikram Kishore Manikya which special building bore the influence of Western architecture in Tripura Bengali question का महाराजा बीर विक्रम किशोर मानिक्येर আমলে ত্রিপুরার কোন প্রাসাদীয় স্থাপত্যের প্রভাব দেখা যায় अबनि आंसर का महाराजा बीर विक्रम किशोर मानिक्यर আমলে এবং का आंसर निर्महल का स्थापत्य पाश्चात्य स्थापत्येर प्रभाव देखा जाए नेक्स्ट नायलायफिनाय 4 नंबर क्वेश्चन Who was the first woman governor of Tripura? त्रिपुरार प्रथम महिला गवर्नर के छिलेन त्रिपुरार प्रथम महिला बोरै गवर्नर साबंखा प्रथम बोरै गवर्नर गांके कमला बेनिवाल नेक्स्ट नायलायफिनाय under which amendment of the constitution TTADC bill was passed সংবিধানের কোন সংশোধনীর অধীনে TTADC বিল পাস হয়েছিল সংবিধানে কোন সংশোধনীর অধীনে কাকে 49 তম 49 अबंका 49 तम संशोधनीर अबायखै आंसर मारने नेक्स्ट तंफिनाय हु बिल निर्महल नियर मेलागर इन त्रिपुरा और शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में पाइमानो क्वेश्चन हु वाज बिल निर्महल अबायखै पाइमानो काके त्रिपुरार मेलागरेर काছে निर्महल के निर्माण करेছিলেন अबनि आंसर राइट आंसर का महाराजा बीर विक्रम किशोर मानिक्य right answer next the scheme of Vidyapattam
in Tripura was introduced by অবংকা ত্রিপুরার বিদ্যাপত্তম প্রকল্পটি প্রবর্তন করেছিলেন আনসার বীর বিক্রম কিশোর মাণিক্য অববাহিনী মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মাণিক্য নেক্সট নাইলেফিনে মহারানী তুলসীবতী established Agartala Balika Vidyalaya within the imperial palace during the year মহারানী তুলসীবতী রাজপ্রাসাদের মধ্যে আগরতলা বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন কোন সালে আগরতলা নিজে বালিকা বিদ্যালয় অবংকা মহারানী তুলসীবতী বালিকা বিদ্যালয় অব বসুক সালো কাইজাকা 1894 National TTADC was established under which article of the Constitution of India? Which article? अपने आंसर का ভারতের সংবিধানের কোন অনুচ্ছেদের অধীনে TTADC প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল কোন আর্টিকেল বা কোন সংবিধান অনুচ্ছেদ এখানে আনসার আর্টিকেলস 244 ক্লজ 2 and 275 ক্লজ 1 এখানে অবংকা অনুচ্ছেদ 244 দ্বিতীয় এন এবং 275 এক এবং next on January 26, 1950 Tripura was accorded the status of a blank category state 26 জানুয়ারি 1950 সালে ত্রিপুরাকে দেশ শ্রেণীর রাজ্যের মর্যাদা দেওয়া হয়েছিল আনসার সি ক্যাটাগরি এবং আমাদের আনসার যে 1950 to 26 জানুয়ারি যে একর্ড খাইমানি ইন্ডিয়া বাই সময়ব সি ক্যাটাগরি স্টেট হাनै রজাক্কা ত্রিপুরা নেক্সট নাইলেফিনে which of the following Maharani of Tripura create Puthiba temple at Abhaynagar Agartala নিম্নলিখিত কোন মহারানী আগরতলায় অভয়নগরে পুথিবা মন্দির নির্মাণ করেছিলেন আপনার আনসার কাকে মহারানী হরিশ্বরী দেবী মহারানী হরিশ্বরী দেবী আপনার আনসার পুথিবা মন্দির নির্মাণ করেন মহারানী হরিশ্বরী দেবী ओमफ्राय अबनो लास्ट क्वेश्चन तिननि बागै जे आने भिडिअनि जे क्वेश्चन आन्सार दङ नेराव जाजाखांखै बेलायनो शेयार खालायदि बेवनो ताखौ तेबो कुसुनो तिननि भिडिअ आसन इंग्रासनै जतन हामबाय नायतोमनि बागै नेक्स्ट भिडिअ रगो अबहायके तेबो अपडेट हायखबा क्वेश्चन आन्सार मानानि बागै इंखांखे आने अ चैनल सब्सक्राइब खायतां रेडि जतन हामबाय नायतोमनि बागै